का खबर बारूदा? ठीक बा। अरे आओ भाई आओ। अरे हाँ बस 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 की बोले? अरे का खबर बा तो? কি বলে? अरे ওকে বুঝা কি বলতা সা পোকা। ও বলছে যে তোর খবর কি? ও ভালো ভালো ভালো। अरे का केला लाया छुटकी छुटकी? हमारा बिहार बड़ा बड़ा केला मिलता है। বলো क्या बड़ा बड़ा केला बड़ा बड़ा कला अरे पा तो बड़ा कला? हाँ। 4 घंटा का काम है। हाँ। फ्लाइट में उन्हें धोप दे हाँ। उतरला कलकत्ता पहुंच एकदम मजा आ गई। अरे কি বলে ও ঠক ঠক খাট কি বলছে? अरे বুঝা ও পাটনাতে গেছিল গ্রামে হ্যাঁ সে প্লেনে উঠেছে ঠক উঠেছে ফাক করে নেমে গেছে हाँ তাড়াতাড়ি নেমে গেছে আমি সেদিন দুর্গাপুর গেলাম हाँ। আমি জাস্ট প্লেনে উঠলাম আর 5 মিনিটে নামলাম দম ধরে। अरे साहब फेंको रे ये तो भगवा रे फेंको কি উল্টো পাল্টা বলছে আমার? আরে বলছি আরে। ফালতু কথা বলছি এই আমি ফালতু কথা বলছি? हां আরে হ্যাঁ? अरे चलो की अरे, কি উল্টো बात পাল্টা पूरे বলছে? सिंगापुर থেকে গए রে अरे, हां বলছি তুই বল हमको বল, तब বল, तू বল। गुना बोल এই মানে হচ্ছে তুমি কি বলছো? गामसा लेके बा प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ?